श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई भी कार्य केवल करने के लिए ही नहीं कहना चाहिए। Когда мы призываем кого-то сделать что-то, कार्य помимо этого мы должны कैसे также करे, एटलीस्ट объяснить, कैसे как करे, это делать, या क्यों करे भी, по крайней мере, या कहाँ как это करे, делать, इत्यादि или इत्यादि зачем, или где. बातों का भी खुलासा या उल्लेख होना ही चाहिए। केवल शास्त्र और फिर भगवान भी और फिर आचार्य भी सुना नहीं, ये बताया जाता है, Это не так, सुना что नहीं चाहिए। мы сказали, что так говорит шастра, ачарья. फिर Мы कुछ विधि должны быть होती, कुछ способны निषेध сами होते हैं। объяснить. क्या करे क्या ना करे, Так, तो हरे есть नाम केवलम, предписания, есть запреты, что делать, что не делать. इसी के संबंध में कुछ कहेंगे। Мы वाह, хотели рассказать, как हरि это नाम करो, касается темы Харинама Эва तुरंत ही Кирова. बताया जाता है। Повторяйте святое имя. या हरि नाम करो या जप करो, कैसे जप करो, एक ही Пойте или повторяйте कुछ джапу. शब्द में Сразу उत्तर क्या возникает है? вопрос, как это делать. ध्यान पूर्वक जप करो। И в двух फिर словах प्रश्न можно ответить होता ही ध्यान है, पूर्वक, внимательно. ध्यान पूर्वक जप कैसा करे, ये सब Тогда जिज्ञासा опять ये भी возникнет होती है, вопрос, होनी а как это चाहिए। сделать? अथा तो क्या Должны возникать такие ब्रह्म вопросы. जिज्ञासा। Мы должны интересоваться этими темами. Keep asking questions all the time. जैसे बच्चे प्रश्न पूछते रहे, Как дети всегда задают вопросы. तो ध्यान पूर्वक जप Вот кто करें। просил. Так, जब повторять ध्यान करना внимательно होता святые है, имена. या श्रील प्रभुपाद इस पर बहुत जोर दिया करते थे। या मेडिटेशन, श्रील प्रभुपाद ध्यान को очень मेडिटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो Многократно तो снова ध्यान के पहले या ध्यान делает это की утверждение, विधि что प्रारंभ прежде करने के чем पहले медитировать, फिर нужно आपको знать, на что медитировать. the object of meditation किसका ध्यान करे, На что फिर медитировать, на उसको кого. भी निर्धारित करना होगा किसका ध्यान करना है। Нужно с этим определиться. शून्य का Прежде तो чем ध्यान नहीं हो приступить. सकता। शून्य का ध्यान कर सकते हो? Нет речи о том, чтобы медитировать на пустоту. ये दुनिया भर में से मेडिटेशन जो Во всем мире это очень करने वाली популярно в पार्टीज наше है, время. हो सकता है उनका लक्ष्य Клубы медитации, शून्य ही हो, которые делают या с कोई целью своей медитации ब्रह्म का ही, пустоту. ज्योति का ही ध्यान करता है। Или на какой-то ऐसे свет. संसार भर के लोग जो हम सब है संसार के हैं, अब तक तो В ध्यान कर, миру сейчас वैसे कौन ध्यान नहीं это करता, очень हर व्यक्ति популярно. ध्यान करते Вообще ही весь रहता мир है। постоянно медитирует на что-то. ध्यान के В том बिना числе и мы. एक क्षण Потому भी что हमारे без से नहीं медитации мы не बीतता। можем прожить даже одно мгновение. किंतु इस संसार में ध्यान किसका होता है? Но в материальном мире ध्यायतो विषयान् обращена на что? पुंसाम्। говорится вот этой шлоке. संसार भर के लोग बद्ध जीव Обусловленные विषयों души का ध्यान करते, विषयों का медитируют ध्यान। на объекты चувств. हमारी इंद्रिया है और इंद्रियों के У нас हर есть इंद्रिय का чувства, एक एक У विषय каждого है। чувства есть शब्द, свой объект स्पर्श, रूप, रस, медитации, गंध, ये взаимодействия. इंद्रियों के विषय है। касания, और सारा форма, संसार इन विषयों का слух, звук и так ध्यान далее. करता रहता И है। весь мир медитирует, ध्यायतो विषयान् думает पुंसाम्। об этих объектах. इसको आगे वосприятие बढ़ाते हैं चुस्त। और फिर बताएंगे आपको। तो ध्यान तो होना तो चाहिए, जीव को परमात्मा का, जीव следует भगवान का ध्यान медитировать करना चाहिए। На Параматму, लेकिन на जीव क्या Бога в करता है, сердце. क्या कर रहा Но था? живы что делают? ध्यायतो विषयान् Вместо этого पुंसाम्। Дьяйта Вишан Пунсана. Они तो विषयों का जब медитируют на объекты чувств. बद्ध जीव ध्यान करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? संगस्तेषु Результат такой उपजायते। медитации. उसे ध्यान पूर्वक вот सुनिए такой. आप। हाँ। Слушайте внимательно. क्या Разбор этой шлоки. उन विषयों में हम आसक्त होते हैं। Мы ध्यायतो привязываемся к विषयान् этим पुंसाम् объектам. संगस्तेषु ससर्चाय их. संगस्तेषः उपजायतेषु, मतलब तेषु तेषु, जो तेषु जिन जिन означает जिन
те самые, उनको на हमने которые विषय बनाया है तेषु तेषु медитируем, उनमें हम над которыми мы आसक्त размышляем, होंगे उन शब्दों которых мы में размышляем, स्पर्श में रूप те, में на रस них में गंध में упаджает, и мы Basically. привязываемся к ним. और आसक्त होते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास उन विषयों की И प्राप्ति привязавшись к ним, мы शॉपिंग начинаем करेंगे думать о मॉल том, как जाएंगे раздобыть शब्द эти स्पर्श объекты रूप чувств, रस गंध की जो विषय है उसको इकट्ठा करेंगे эти объекты और फिर касания, जब उसको созерцания, प्राप्त слушания किया где-то तो उसका в каких-то उपभोग लेने का маркетах, प्रयास होगा в мегамаркетах, мы их покупаем и пытаемся потом संगस्तेषु наслаждаться. उपजायते संगात संजायते कामः और उन विषयों के संग से И от ध्यान से भी कहो сангат, от общения, उपभोग करने की наслаждения этими विचार объектами के чувств. साथ अहम भोगी अहम बलवान ईश्वरो अहम Мы ईश्वर это делаем под влиянием के साथ вот этой Ишвара Бхава, которая диктует उसका нам, что उपभोग мы наслаждающиеся. व्यक्ति लेने का प्रयास करता ही है Человек उसका раздобыл परिणाम эти क्या होता объекты है чувств, संगस्तेषु пытается ими उपजायते наслаждаться, и संजायते что он получает? कामः हरि बोल तो वह काम जागृत होता है काम जागृत होता है В нем пробуждается кама, और काम वासना में फंस जाता है काम वासना в которой он запутывается. Это кама मुक्ति васана. कामी मुक्ति कामी सिद्धि желание कामी наслаждаться. सकल शांत В этом запутываются कामत все. क्रोधो भी जायते उन विषयों का उपभोग करने का प्रयास तो करता है На попытки तो наслаждаться बद्ध объектами чувств. जीव Или попытка удовлетворить эту каму. प्रयास तो वैसे जीव всегда के हो रहे हैं लेकिन большие जीव усилия. को Но результат उस उन विषयों के उपभोग से आनंद या सुख या तृप्ति होने वाली नहीं है в надежде получить क्योंकि जीव ананду или तो счастье джива в результате не получает सच्चित эту ананду. आनंद है Потому что джива, сатчит, दिव्य ананда, है अलौकिक है божественное, और इसको нематериальное. हम प्राकृतिक या эту нематериальную дживу, अलौकिक या भौतिक это нематериальная джива विषयों пытается खिला रहे हैं извлечь, पिला रहे हैं выпить или तो съесть उससे वो что-то संतोष из या этого तृप्त материального мира, чтобы получить नहीं ананду. होने वाला है तो ऐसे никогда не प्रयासों का приведет परिणाम तो к результату, что она कामात् получит ананду, क्रोधो счастье. विजायते Поэтому такое- क्रोधित होता है Такая бхава, और камна फिर бхава क्रोधात् всегда भवति приводит к другой стадии, к सम्मोह кродха, मोहित होता к है гневу, потому что не получает удовлетворения. तो धीरे гнев धीरे और जो Приводит в состояние мохи, शत्रु है полного वे उसको помрачения. पछाड़ लेते हैं हाँ? И вот так эти काम है враги, काम की дживы, शुरुआत हुई они одолевают, क्रोध начиная с है камы, लोभ है затем кродха, मोह затем है лобха, हाँ? моха, और मद है और मात्सर्य है мада, мацарья. तो कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् हाँ क्या Так он погружается в स्मृति विभ्रम полное स्मृति помрачение. विभ्रम स्मृति का विभ्रम होगा विभ्रमित होंगे हम will be bewildered और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि का नाश होगा विनाश काले Человек теряет जैसे разум, विपरीत बुद्धि तो से के И с साथ ही потерянным कार्य हो разумом रहा है происходят तो все बुद्धि का नाश होगा греховные और बुद्धि действия. का все. जब नाश होगा तो वरी रे वो क्या होगा Когда человек теряет разум, बुद्धि नाशात प्रनश्यति наступает пранашати, уничтожение. साधारण नाश नहीं होगा необычное प्रनश्यति уничтожение. Пранашयति. प्रनश्यति प्रकृष्ट रूपे न नश्यति तो सीधा Нашати в полном काम смысле. क्रोध लोभ ये तीन द्वार भी है Как вожделение, гнев, वो द्वार कहाँ жадность, पहुंचाते это हैं трое ये врат, नरक которые के ведут द्वार нас है к этому प्रनश्यति пранашьяти, прямой дорогой वो в गिर ад. जाएगा नरक जाएगा तो वह Предварительно потеряв разум, человек отправляется в ад. गलती कहाँ हुई И इस откуда whole ошибка process произошла में во всей этой इस цепочке. सारे जो प्रक्रिया का हो इसमें गलती कहाँ हुई Откуда началась? Где закралась शुरुआत ошибка कहाँ हुई в वैसे этих вычислениях? आरंभ कहाँ हुआ ध्यायतो чего? विषयाम Сдьяето पुंसाम। вишаян пумса.
ध्यान यदि विषयों का नहीं होता तो फिर медитацией उसमें हम на объекты чувств. आसक्त Если भी бы नहीं Джива होते, не उससे медитировала на них, она бы не привязывалась к ним. काम वासना भी जागृत Не नहीं होती, возникала हम бы क्रोधित भी नहीं кама, होते, बुद्धि का затем नाश भी नहीं होता, फिर перетекающая в नरक भी नहीं кровь, जाते हम। не было бы потери नरक नहीं जाते तो разума, अच्छा होता कि नहीं? не было бы падения в ад. तो वह В ад отправиться. Хорошо это или как? तो जप करो, कैसे जप करो, कैसे जप करो? Повторяйте святые имена. ध्यान पूर्वक Как? जप करो, ध्यान पूर्वक जप Внимательно, करो। तो сосредоточенно. ध्यान किसका करो? ध्याय तो विषयान पुंसाम, विषयों तो का должен ध्यान быть संसार तो объектом करता ही медитации. रहता है। Материальный мир हमें медитирует на ध्यान объекты किसका करना чувств, है? как мы сказали. А нам нужно भगवान का медитировать ध्यान на करना, भगवान का ध्यान, Верховного Господа, या भगवान के नाम का ध्यान भी कह सकते на हैं, Бхагавана или на Его भगवान имя, के रूप का на Его ध्यान। форму. रूप भी भगवान है, भगवान का ध्यान करो। Потому что कहाँ तो भगवान का форма ध्यान Бога करो, अभी и कह रहे есть сам और नाम Господь. का ध्यान करो, और रूप का ध्यान, Или Его रूप имя भी, и есть रूप भी сам भगवान है, Господь. और लीला का ध्यान करो, Его лила, लीला тоже भगवान Он है। сам. यहाँ तक कि धाम का ध्यान करो, Или Его Дхама, धाम भी Его भगवान обитель. ही बने Это हैं тоже сам धाम। Господь. तो इनका ध्यान यदि हम करेंगे Вот, तो वह если мы выбираем क्या объектом होगा? нашей медитации Бога или эти Его, विषयों का ध्यान аспекты, करेंगे तो हम उन विषयों में हम आसक्त мы होंगे। получаем другой результат. विषयों का Если мы ध्यान медитируем на करेंगे, объекты विषयों का ध्यान материальных करेंगे чувств, तो उन विषयों में हम материальные आसक्त объекты, होंगे। мы और यह हमने привязываемся भगवान को к ही ним. विषय Если या мы медитируем ऑब्जेक्ट बना на दिया हमारे ध्यान Верховный का, объект, на Верховного Господа. वह किसी और चीज का, स्त्री का, इसका उसका ध्यान किया तो उसमें आसक्त होते हैं। जैसे वही नियम यहाँ भी लागू होता है। Точно так же, भगवान का ध्यान как करो तो медитируем क्या на होगा? объект этого мира, женщины или еще भगवान में какое-то आसक्त наслаждение мы, होंगे हम, भगवान में медитируя на Кришну, आसक्त होंगे। привязываемся к और उसी самому के साथ Кришне. वैसे हम अनासक्त भी होने वाले हैं, И संसार से одновременно с этим अनासक्त। мы становимся не привязаны और к этим इस объектам в आसक्ति материальном का мире. परिणाम क्या होगा? И каков будет या फिर हम результат उसका привязанности к Кришне? भगवान का आनंद या उस विषय का, कृष्ण का आनंद, नामानंद, लीलानंद, Кришна Ананду, प्रसाद Нама आनंद, Ананду, श्रवणानंद Прасада Ананду, Шрава Ананду. Вот эти लूटेंगे। формы Ананды, और उसी के साथ формы वैसे счастья. ये होना है कि हमारा कृष्ण से प्रेम, जो जीव का भगवान से प्रेम है ही, Одновременно с этим वही जागृत होगा, वही प्रकट в нас होगा। пробудится любовь к और Богу, हम भगवान से प्रेम करना которая всегда есть в сердце सीखेंगे Дживы, каждой और Дживы. प्रारंभ करेंगे। Так мы वहाँ क्या हो रहा था? начнем свой духовный अध्याय путь. तो विषयान पुंसाम संगस्तेषु प्रजायते संगा с чего начинается? संजायते कामः। В материальном мире विषयों созерцание, के संग से медитация, काम उत्पन्न объекты होता чувств, है, который приводит к लेकिन उस каме. विषय को भगवान ही विषय बना देंगे। Но если мы сделаем भगवान का объектом ही ध्यान медитации करेंगे तो क्या उत्पन्न होने भगवान, वाला है? प्रेम тогда что? उत्पन्न होगा। Вместо камы у нас श्रवणादि пробуждается शुद्ध према. चित्ते करहो उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबून हो। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो श्रवण है, और श्रवण हम किसका करें? भगवान का श्रवण कर, भगवान का श्रवण कर। Так, если мы слушаем о भगवान को Господе सुन или रहे Господа हैं в форме Его और имени, सुनकर का ध्यान भी कर रहे हैं। потому что слушая, мы इसके फल медитируем. स्वरूप Это метод हम медитации. प्रेमी बनेंगे। Результатом будет то, कामी что थे, у нас пробудится अभी любовь क्या к बन прему. गए? Из प्रेमी ками बनना है, мы превратимся в премии. प्रेम का अर्जन करना है। Эта према будет प्रेम प्राप्ति увеличиваться. में ही पुरुषार्थ है। Према, वह है धर्म, достижение प्ремы अर्थ, это काम भी वहाँ है, धर्म, अर्थ, महापुरुषार्थ, काम, और फिर высшая цель ब्रह्म человеческой सत्य жизни. जगत मिथ्या। चलो, ब्रह्म लीन हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कुछ मोक्ष। Люди, तो в वह Ведах говорится о 4 भक्त तो мокшах. मोक्ष नहीं Одна चाहता, из них, но वैसे- преданные не хотят этой мокши.
प्रेम चाहता Погружение है, в प्रेम сияние चाहता है तो भगवान भी Брахман. चाहता है, तो भगवान ही Преданные хотят प्रेम की прему, मूर्ति они है। хотят самого Бога, आनंद भयो потому что Он नंद олицетворение के घर, премы. नंद के घर आनंद भयो, आनंद भयो। Как говорится तो в этой песне. आनंद आनंद भी होता है, और आनंद वैसे भगवान का भी एक नाम आनंद होता है। Это одно из имен Кришны. Ананда или हमारे счастье, जीवन में наслаждение. आनंद Это ही одно из आनंद होगा, имен Кришны. हम भी आनंद का अनुभव Так. करेंगे, मतलब कृष्ण का अनुभव Вот таков करेंगे। путь к счастью. Если Кришна мы Ананд. осознаем, кто такой तो Кришна, वह мы तो वहाँ обретем Кришна Ананду. कामात क्रोधो भी जायते चलता था, कामात क्रोधो भी Так там, जायते। в том процессе, в материальном мире, кама और приводит к यहाँ кроде, к гневу. प्रेमात क्या होगा? А здесь према, इस प्रेम से према к чему приводит? कभी क्रोध भी आ सकता है। Иногда может према тоже к किसी гневу ने привести. वैष्णव और विष्णु के Но चरण это другой कमलों में гнев, если кто-то अपराध оскорбляет किया Вишну или преданных तो Господу. क्रोधित भी हो सकता है, लेकिन वो क्रोध तो Преданный दिव्य тоже может क्रोध, прийти в अलौकिक гнев. क्रोध Но है। это Нематериальный гнев. जैसे अर्जुन को Совсем भी гнев भगवान другого качества. गीता का उपदेश सुना के Точно क्रोधित так же, करना चाहते थे कि как это было в случае с युद्ध करना Арджуной. है तो Кришна क्रोध है तो побуждал его युद्ध к гневу, होगा, потому что он लेकिन वो хотел, чтобы युद्ध тот сражался. वो क्रोध Без तो гнева दिव्य невозможно сражаться. क्रोध, ये हनुमान Но भी это другой гнев. क्रोधित Или как हुए थे, гнев इसीलिए Ханумана. वो छलांग मार के गए। Гнев, служение Кришне, या нематериальный सीता гнев. के खोज में तो हुआ तो प्रेम, और वहाँ फिर क्रोध से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति Материальный विभ्रमः। гнев приводит к тому, что तो человек यहाँ теряет प्रेम разум से и падает на भगवान самое से प्रेम дно करेंगे तो существования. भगवान हमारे Но если мы हमको развиваем любовь बुद्धि к देने Кришне, वाले हैं, прему, वहाँ बुद्धि का नाश это होने приводит वाला होता потому что होता Господь ही дает нам नाश। будхи, और разум. यहाँ भगवान Там बुद्धि разум देंगे, уничтожается, स्वयं а बुद्धि здесь देंगे, माया сам बुद्धि नहीं Господь дает देंगे। будхи. ददामि Он сам बुद्धि даст нам योगम बुद्धि. तम Не येन माया. माम उपयान्ति ते। Кришна भगवान он कहते говорит об हैं этом. तेषां Янамаму सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते। ददामि बुद्धि माया योगम. अपहृत Я даю ज्ञान, такому माया человеку तो разум. हमारा ज्ञान, हमारी как बुद्धि прийти ко को мне. चुराती है, या बुद्धि В материальном мире майя भ्रष्ट забирает у होती нас है, разум. करती है, Человек कराती है। становится, человек लेकिन теряет разум. जिसने ध्यान भगवान का ध्यान किया, Но если человек медитирует उसका на Господа, भगवान से प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रेममयी सेवा कर रहा है, старается служить Ему, ये देख के भगवान развить любовь प्रसन्न к नему, होते हैं, видя तो это, ऐसे व्यक्ति को Господь भगवान удовлетворенный स्वयं बुद्धि देते дает हैं। этому человеку разум. और जब वहाँ बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि का नाश होता है, तो Тогда फिर как क्या? там человек प्रणश्यति, теряет разум, उसका पतन И होता है, नरक पहुँचता है। полностью уничтожает себя, तो यहाँ отправляясь в ад, то здесь भगवान स्वयं बुद्धि देंगे, Он और обретает किस लिए बुद्धि दूंगा разум. मैं? उस बुद्धि का उपयोग क्या होगा? Кришна сам дает एन этому человеку разум. माम उपयान्ति Кому ते। он дает разум? Янамаму паянтиты. मेरी ओर आने के लिए उस बुद्धि का Для वो чего он дает भक्त разум? Для того, чтобы भगवान की человеку ओर Янамаму जाने के लिए, паянтиты भगवान прийти की ко мне. प्राप्ति के लिए, भगवत धाम लौटने के लिए, वृंदावन Для того, धाम чтобы के जहाँ हम सभी Человек को смог लौटना है, या लौट отыскать गया, Вриндаван अब तो लौट गया। и вернуться туда. Вот куда нам нужно вернуться. हुआ। Мы уже и так здесь. तो वैसे ये दो मार्ग है। एक Вот Марк. два пути. Один हमें путь, नरक तक ведущий पहुंचाने वाला прямой है। дорогой в ад, उस मार्ग से आगे बढ़ेंगे। если мы और встанем दूसरा на него. मार्ग है А второй путь वैकुंठ या गोलोक वृंदावन путь на Вайкунтху или на धाम Галоку हमें Вриндавана. पहुंचाने वाला मार्ग है। तो जर्नी कहाँ से शुरू होती है? प्रवास कहाँ से शुरू होता है? Так с чего начинается ध्यान पूर्वक все? जब, Весь этот путь जैसे с हर बार медитацией, ध्यान पूर्वक, с внимательной медитацией. जब भी ध्यान पूर्वक या Внимательной медитацией во श्रवणम время джапы, कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम या अर्चना или во भी время ध्यान पूर्वक, какого-либо из 9 процессов या हर преданного सेवा служения. ध्यान, या ध्यान के साथ प्रेम पूर्वक भी कहना होगा। ध्यान पूर्वक, Можно, प्रेम потому что पूर्वक, Dhyan-пурвак и या Прем-пурвак ध्यान это पूर्वक практически जैसे одно и जैसे то हम же. भक्ति करेंगे तो Внимательно प्रेम означает с любовью. उत्पन्न होने वाला प्रेम भी ध्यान Внимательно और प्रेम служение приводит к
према, के साथ любви. ध्यान Начинаем पूर्वक делать это служение без प्रेम любви. पूर्वक तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो मेरी सतत भक्ति करते हैं और Тот, кто совершает प्रेम это पूर्वक служение भक्ति करते हैं, उनको मैं внимательно, बुद्धि देता हूँ और फिर वे с любовью, मुझे प्राप्त होते тем हैं, я मेरे даю разум. धाम लौटते हैं. для того, чтобы они могли या जब करे तो कैसे जब прийти в करे, мою केवल обитель. आप जब Итак, करो если ही नहीं мы должны ऐसे повторять बताया जाता джапу, है. если мы говорим साथ кому-то, ही повторяйте कैसे свои जब имена करे с तो этим. कैसे जब Наряду с करे, этим ध्यान पूर्वक जब करे нужно तो कैसे объяснить, ध्यान पूर्वक как जब нужно करे, повторять तो फिर उसका джапу. Внимательно повторять джапу. एक प्रकार के ध्यान की बात भगवान गीता में किए हैं. Итак, विषयों Кришна का говорит ध्यान о तो उसका ध्याне परिणाम क्या है. в Бхагавад-гите, ऐसा ध्यानस्थ, ऐसा как ध्यान о करने ध्याне, वाला व्यक्ति कहाँ медитации पहुँचता на है. объекты чувств, так и на медитации, तो वह медитации на него. संसार के गलतियों से हम कुछ सीख सकते हैं, या Так из ошибок हमने भी ऐसी गलतियाँ людей из की материального हुई है, мира мы можем научиться, и мы сами их совершили. और हम लोग इसीलिए Мы должны извлечь из этого урок. डूब रहे हैं, गिर रहे हैं, Именно эти ошибки राउंड нас मार रहे हैं, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड. заставляют ходить по кругу из жизни в жизнь. तो वह हमको सुधार करना है. Нам нужно сделать अपने вывод गलतियाँ जो हमने из этих अब तक ошибок, करते используя रहे, их для तो достижения वह духовной цели. ओके. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.